आसंतु शुणिबा अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 163तम भाग। प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दक्ष प्रजापति सृष्टि विस्तार उद्देश्य श्री भगवान स्तव करते श्रीहरि आविर्भूत होइछन्ते। तांकर अत्याश्चर्य रूप देखि अतिशय आनंदरे परिपूर्ण होई दक्ष किछि कहि पारि नांते। तेणु तांकर संकल्प अनुसायी उत्तरोत्तर प्रजावृद्धि हेब बोली पत्नी भावरे तांको 5 जनक कन्या असिग्नि को प्रदान करी भगवान अंतर्हित होइछन्ते। शुक उवाच विष्णु मायार प्रभाव 5 जन कन्या गर्भरु हर्ज स्वनामरे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत। पृथक भाव तांक नाही सकळे धर्मशील होई पितार आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जन करिबारे। पश्चिम दिगकु गमिले सेठारे तीर्थिक देखिले जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर घर सिद्ध मुनि जे सेवित स्मरसे पाप करे हाथ से सरोवर पूजे जाई परमहंस दीक्षा बही। जंत्रित से पिता आज्ञारे नाना उग्र तप साधिले प्रजार वृद्धि काम कले तप साधने मन देले। नारद आसी तत्क्षणे कहिले मधुर वचने हर्जस्वे शुण मो उत्तर केमन्ते तुम्भे प्रजा कर। पृथ्वीर परिमाण काहि केबे कि दिक्ष केहि तुम्भे बालक बुद्धि कर सृष्टि करिबाको विचार। एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तहि अहि गहर गोटी अछई जहि रुके ही न फिरई। बहु रूपर स्त्री एक अछि पुंसळीपति एक नदी बहेबे निआडे घर 25 पदार्थ रे विचित्र नाद हंस आर पदार्थ छई अपर क्षुर वज्र रे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई। तुम्भे हो न जानाई मान न बुझी पितार वचन किपरि सृष्टि करिबारे मन बड़ा विचारे। नारद तहि कुट बाणी हर्जस्वे शुणी मनेगी निर्मल बुद्धि ताहांकर हेमन्ते करन्ति विचार। पृथ्वी जीवनाम होई अनादि वासना को पाई जेणु एब होई शरीर कारण जे आत्मबंधर अदृश्य एहार निर्वाण तेणु न जानी परिमाण असत कर्म प्रवर्तने कि अर्थ लाभे साधने। एक पुरुष से ईश्वर समस्त साख्य से आचार नित्य मुखत भगवान तेणे त नाही आम्भ ज्ञान पुरुष जहि प्रवेशिले बाहुडी नाशई भले पाताल गति प्राय होए ज्योति स्वरूप ब्रह्ममयी। सृष्टि कर्मे की कारण
ତାହାଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ନ ଭଲେ କି ଲାଭ ତୁଚ୍ଛା କର୍ମ କଲେ। ବିଚିତ୍ର ନାଦ ହଂସ ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ବୋଲାଇ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲୁ ଅସତ କର୍ମରେ ଫୁଟିଲୁ। ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ ହର୍ଯସ୍ୱୀ ଏକ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ନାରଦେ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗଲେ ଅନିବର୍ତ୍ତ ପଥେଣ। ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିକେଶ ଅଖିଳ ପ୍ରଭୁ ପୀତବାସ। ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଅଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମୁନିବର ଗମନ କଲେ ନିଜପୁର। ସୁତମାନଙ୍କ ନାଶ ଶୁଣି ନାରଦ କୃତ ବୋଲି ଜାଣି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ସୁମରିଲେ ଦକ୍ଷ ଅନେକ ଶୋକ କଲେ। ଅଜଙ୍କ ବାକ୍ୟେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଅଶିକ୍ନିର ତହିଁ ବିଦ୍ୟ ଆଧାନ କଲେ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ ସବଳାସ୍ୱ। ସହସ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇ ସର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ବହି ପିତାର ଆଜ୍ଞାକୁ ଧଇଲେ ପ୍ରଜା ସର୍ଜନେ ମନ ଦେଲେ। ଯେ ନାରାୟଣ ସରୋବର ତହିଁକି ଗଲେ ଖରତର ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱର ସମାତ୍ରକେ ଦହନ ହୋଇଲେ ପାତକେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରି ମହତ ତପକୁ ଆଚରି କେତେ ଦିନ ନିରାହାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ପବନ ଆହାରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 163ତମ ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତା ଗୋହି ଏବଂ ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।